On continue donc, deuxième partie, si vous voulez, de la présentation. Je vous recommande vivement d'acheter un petit carnet pour ce module. معناها مش باش تقعد كل مرة تكتب في أوراق ولا حاجة. Un petit carnet كيما هكا. De préférence يبدا فيه plusieurs couleurs, plusieurs compartiments. علاش على خاطر c'est un travail sur soi, un travail sur toi-même. Donc un petit carnet حتى أصغر من هكا que tu pourras mettre toujours dans ta poche. ديما بحذاك. La culture entrepreneuriale, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. مش احنا باش نقراو كور وانتي باش تمشي على روحك non non, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Donc انتي باش تعمل un petit carnet. Première page, باش نقول لك شنو l'exercice اللي تعمله في première page afin de t'approprier la démarche de développement personnel et d'entrepreneuriat, dans le sens où l'entrepreneuriat يا شباب مش باش يكون معناتها juste le plan B خاطرك ما لقيتش خدمه ولا juste طريقه باش تدخل فلوس. فما برشا طرق باش تدخل فلوس y compris طرق ممنوعه de façon معناتها illégale et non éthique si vous voulez. Aujourd'hui avec la prolifération des activités plus ou moins légales sur internet et l'économie parallèle et tout, ce n'est pas très difficile de gagner de l'argent. Mais ce n'est pas notre objectif. Et je voudrais te sensibiliser à ce duo. كوني نخمم باش نعمل ستارت اب ولا activité indépendante اللي انا نعمل فيها جو، اللي انا نخدم حاجه نحبها، اللي انا كي نقوم الصباح نبدا فرحان اللي انا باش نخدم الشيء هذاك. انا مثلا نحب الكتابه كما حكيت لكم بكري، نحب نكتب مقالات ونكتب كتب. Donc c'est une initiative privée que j'ai prise كيف انا كتبت كتاب في الكونفينمون. ديجا كتبته معناتها العباد اللي هين في الكونفينمون يتبعوا في النومبر دو مور et tout ça. وانا قلت يا نو خلينا نعمل حاجه utile. J'ai profité de ce temps libre pour récapituler, synthétiser des choses que j'ai apprises il y a plus ou moins longtemps, et j'ai sorti donc un livre. هذا هو l'entrepreneuriat اللي نحبك تفهمه. l'entrepreneuriat مش فورسيمون يلزمني نمشي ناخذ 50 مليون من البنكه الفلانيه وكي ما يحبوش يعطيوني فلوس ما لا انا ضحيه ونمشي نعمل جمعيه ونعمل اعتصام. Être entrepreneur, c'est tout le contraire de ça. C'est d'être dans une posture active. مش une posture de victime. ماني عشبيني ما لقيتش خدمه، عشبي الحاكم ما يخدمنيش. Je vous invite à changer de posture يا شباب. مش انا نقرا نحفظ صب نعدي l'examen باش ناخذ دبلوم باش نمشي je cherche du travail. Et je te propose de travailler sur toi-même, de monter en compétence pour vendre ta compétence. مش chercher du travail. فهمت؟ معناتها انت غدوه par exemple تولي تعرف تكتب مقالات في دومين je sais pas un spécifique, d'accord. ما نعرفش l'architecture, l'univers canin, tout ce qui a trait aux chiens, l'agriculture biologique, n'importe quel secteur d'activité dans lequel tu peux développer une expertise. Dans ce cas, انت تبيع l'expertise نتاعك. Vous voyez ce que je veux dire? فما فرق ما بين انا عندي compétence, عندي une expertise, عندي savoir faire, عندي ما نبيع، ما بين انا في جملتك الالاف نتاع الطلبه اللي احفظ صب وهاو دبلوم وبربي je cherche du travail. Donc c'est une posture différente que je vous invite d'envisager. Ne pas chercher du travail, mais monter en compétence, travailler sur toi-même afin de vendre ta compétence, afin de faire quelque chose qui te plaît et qui te permet en même temps de gagner de l'argent. Et c'est possible, c'est très possible. Donc si vous voulez bien, on commence avec un premier exercice que j'ai fait en classe, mais bon voilà, c'est une vidéo pour les personnes qui n'ont pas pu assister. Donc tu prends ton petit carnet, hein. C'est très simple, tu prends ton petit carnet et tu vas dessiner une fleur. Je ne sais pas si c'est visible. Bon, tu dessines une fleur avec des pétales. تحط في الوسط اسمك انتي لهنا، اسمك انتي محمد ولا صالح ولا فريدة ولا سامية تحب انتي. وفي لي بيتال دو لا فلور باش تحط شنو من الحاجات اللي انتي تحبهم، داكوغ. كان انتي ما تقراش الصباح شنو تمشي تعمل؟ فما اللي باش يكتب كويزين خاطر يحب التطيب، فما اللي باش يكتب سينما خاطر يحب السينما، فما اللي باش يحط دانس وسبور ويوغا فما اللي باش يحط بانتور ديزاين جرافيك اللي باللي ابليكاسيون وكل.
فما باش نحط ليكتور، فما ناس تحب تقرا. بنعرفش انا، فما باش نحط ميكانيك، يحب الميكانيك والكراهب، يحب يتبع الجو هذاك. يحب الاركيتكتور والديزاين، يحب الطبيعة، النباتات، لي بلانت. يحب الكلاب، تيان تنجم تكون عندك كلب ولا قطوس ومغروم به ياسر، ونهار كامل تفرج في الانترنت وشنية الغاس هذيا وشنو تاكل بالضبط oui, pourquoi pas, l'univers canin. Donc écris tout ce que tu aimerais faire si tu as du temps libre, c'est très simple, c'est pas compliqué. في الكارني نتاعك, c'est quelque chose que tu vas garder avec toi-même, et au fur et à mesure je vais te donner des petits exercices comme ça qui te permettent de mieux te connaître. D'accord, mieux te connaître, et c'est comme ça que tu peux vraiment évoluer vers l'épanouissement personnel. النوارة يا شباب ما تبداش وحدها، النوارة عندها عروق، وإذا تنحيها من العروق نتاعها تقعد شوية وتذبل. انت زاده عندك عروق، شنو من العروق نتاعك؟ خمم شنو هو لونكراج نتاعك، شنو الحاجات الهامة برشا في حياتك اللي هي تعطيك ستابيليتي. فما واحد إيمانه بربي سبحانه والصلاة في الأوقات وكذا، فما واحد أمه، فما واحدة رجلها ولا ولادها ولا ما نعرفش أنا. Qu'est-ce qui te donne cet ancrage et cette stabilité dans ta vie? Et dernière chose, تصور لي لنا هكا un petit soleil. Un petit soleil، شنو معناها un petit soleil؟ النوارة يا شباب الصباح كي تتحل ما تتحلش هكا، دايوغ نهار اللي ما فماش الشمس ما تتحلش، تتحل في اتجاه الشمس en direction du soleil. علاه؟ parce que c'est le soleil qui lui donne l'énergie pour vivre, se développer, etc. هكا ولا انت زاده نحبك تلوج ولا تحاول تفهم شنو اللي يعطيك الطاقة هذه، طاقة الحياة، الانرجي فيتال. شنو الديماغور نتاع الكهرباء نتاعك؟ تعرفوا الديماغور هذا قطعة صغيرة ابارامون في الكهرباء كيف تفسد يقف كل شيء ما تمشيش الكهرباء. شنو الديماغور نتاعك؟ qu'est-ce qui te fait démarrer, qu'est-ce qui te donne de l'énergie de vie, qu'est-ce qui te donne de la joie naturellement et qui te permet d'être créatif, d'innover. كونك تبدع تكون مختلف، كونك تخدم 10 سوايع في النهار من غير ما تفيق. فما الشباب مثلا الحاجة الوحيدة اللي نجم يعديو فيها 10 سوايع هما لي جو فيديو. حاول اخرج شوية، think out of the box، مش تقعد انتي كونسوماتور دو جو. شنو الحاجة اللي انتي تحبها وتجم تقعد تعملها 10 سوايع، تكتبها لهنا وتلوج الموتور هذاك شنية بالضبط الحاجة في جملة ليبيتال هذوما، شنية بالضبط الحاجة qui te donne ton énergie vitale. Et justement, toi et moi, on va travailler ensemble pour faire l'analyse business model d'un secteur d'activité ou plusieurs secteurs d'activité qui t'intéressent et à partir desquels tu peux construire une activité à forte valeur ajoutée. Un petit projet, un micro-projet, mais يستحقش برشا فلوس، ما يستحقش برشا technicité, برشا savoir-faire, etc. Mais à forte valeur ajoutée. Une valeur ajoutée qui vient, donc, qui me non pas d'un matériel très cher ou d'un investissement très cher, non, qui vient d'une dose de créativité et d'un grand appareil marketing. D'accord. Nous vivons dans une époque de l'image et du marketing. Et il faut savoir mettre ça à profit. Voilà le programme. Suivez-moi.